mais ay be safa moyen na ka fo diminution et do musu akola wa lajine andi se ka fo bibindo dobra bala ko ni konte tre kala nyamma ko ma konte kenya wali mabbe bawo konte kenya ko do malu bulu muso be ka bo sandulu ma kase sambina ndulu alu le konte bo ibo konte ke wati be mo ko do wuli be la si c'est akala classe flali sandulu han santandulu santandulu han sambina ndulu idaye sandulu han santandulu sema babra bola mais santandulu han sambina ndulu ko do mawu idaye awu do fo ok donc si c'est statistique là ba ya dobra bala fifi ado bon mo bisa ko kafa alhamdulillah andala tan kafa ya ay combat mema combat ayaka kasi a résultat bo ka do ok me pen minde no kafa vraiment lajine ano lajine na pen minde la mo ko ka mo me mo de la à peine de manene na fulu pendi agana le million flani ala bane sans flaka sulu ole le bien salaire supposons ni ne de muso kabla kenero ni bi ado mandiye na fa ka plainte ka poursuivi mo na ba kana nga katimi gene au projet et puis numéro est 118 il corona il y a fois na kwala kandima kadila mo bien kana black kenero na do black kenero balki wadina kana bolina au projet ma ani 17 ani pour judiciaire le bureau kelena il va waye kro adina 40 000 il va qu'elle a dit femme attends le projet non voilà donc cela moni moi sazibale ni saz bombasi ay bekalo donc awe kuma chama mpo akoka mais na fait il y a le caméraman Miriam ila kabe demusoti mulu dajine ano e aidu duleno ay demuso na la kaibla ko kaba kun ka ay fari pande te ala amma ke demulu ya diemale demulu obunya la ko fa adula den zoro ko gbere adula kelasi ko gbere e ay toro ya soro la même ay kala ay lu nangu na karola bana e mi defa o nyu sal ni même pour la anya ken yalo ko ken musu be kama ala ni kan be da donc suratul nisa ala ko da adam nala ko alu molu ala li kaldan ala li kan ni kere pedan كباك نيل السودان كبونيو من نفس واحدة وخلق منها زوجها زوجه يمن السود النيل ده كباك نيل السودان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ني ونا سومنا داني جيس يامبال مسوس يامبال داني كبونيو أما قولته woli أيا مسألتين asren jono وبما ما كنا فاكونا no ina fa fanya musa ko di beni lo di ale ka beda ki beda ka su ani musul la dia che tana fa ya ko ba musul ni kuna masali kuna la sal di la lo ya wike o tinana ka abala soso ninne mala soso ko fu ita mo wike no وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما فودكم مسول ما تلا كمان فودكم جناني مو مال سيسي دا فلم باتو أما تفوا ما مسوفو دون تين مسول بيك مالا باتو مي ماكي على دينا يباكي إبراهيم منا تري جوا مسول كمسولنا وادي كافام بتاعنا وكيف أدي تلا ما يدري فوق الجبل أدي تلا أبو سلّى جل جلاله أجل الله نفسيا أبي أيرا كلام يقول تكفل ممكن ولا كذا أمر موجود سنين أي كلام حكي جمع كيف باباكو وده بعد ديفرنس كلام كلام واتشوكو
parce que a jira de k'a fɔ a la diɲɛ tɛ bɛn fo cɛ o k'a sɔrɔ n'a ka kalan kɛ a bɛ cɛ sɔrɔ min t'a la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bonya ni biliya la nka yɛrɛ kɛnɛ na la ni cɛ tɛ e tɛ se ka foyi i bɛ dɔn baden don denmisɛnnin bila kɔrɔ mɛ kɛmɛsi t'a la birayi t'a la bato tɛ an na lada ale ladakɔrɔ ye a bolo k'a fana tɛ kojugu bawo exemple kelen de ye jɔnya tɛrɛ ye b'a tun tɛ yen jɔnya tɛ yen nɔ est-ce que i bɛ se ka aya kelen b'a kɔnɔ a kɔnɔ hadisi mɛ da ko jɔnya haramu de est-ce que o ye mais a mana interdit i b'a jɔnya kɛ k'a yɛrɛ bɛ se ka di na alors n tɛ se k'a fɔ ɲɛna ko a kɛra lakira tɛ wa k'a lakira ma interdit k'i kana interdit la hali lakira n'a ma jɔnya interdit o de ma interdit bɛɛ sɔrɔ an y'an tɛmɛ o ko kɛ san na silamɛya de kɛ bɛɛ la silamɛya a kana sɔn ko ma silamɛya de nana ko nana waati jumɛn na dɔ kana fɔ ma ko ko mawulu ko fo ka ɲa den bɛɛ la kɔrɔ hatta la mushtam a da tɛ ka fadi n ka foli bɛɛ ye ala k'an bɛɛ n'an sigi ala kuma k'ala ma bina bɔ an b'a mɛn kɛ mari masafo y'a dɛmɛ a y'a kɛ kalisa la wali y'a fɔ la ko wuli de dira nin ma e yɛrɛ mana bara yen mɛ n san mɔni wɔɔrɔ de ni kuma kɛra ni wuli tɛ dilan ma sanbara tɛ kɛnɛ ten bi badi wali ti ma fili la donc a y'a da ala le ala ma an y'a kɛra wuli tɛ nana n b'a di kana fo barayi la ala y'o barayi d'an ma mɛ a y'a kunna yiri d'an ma don dɔ la silamɛ y'a bolo kan an y'a mɛn k'an bara lajɛ k'ale bara nin bolo kan wallahi a b'u la k'a la wallahi 1999 assemblée ka lettre la na ligue islamique la ka consultation kɛ elle t'a fait la loi mémorale 2000 loi au voté tuma contre l'excision secrétaire général maître ye Alhaji Mamad Saliou Sila dit encore n'a tɔ fɔla la a kan kili k'a mɛn ka ko babasi ko excision ko nin ye dibo ye ko an y'a ko kɛlɛ ko an ye assemblée jɛbilani n ko journal ko a fɔ ko ale ye voté kɛ n ko excision tɛ dina rɔ n ko silamɛya ko tɛ mais m'olu ye minnu fankana kan ale jama kasi ale kuma kasiya bon ale y'a la politique place o la ale hamida a ko k'an ye lettre sɛbɛn makaka la karamɔgɔ kutiba mɛtɛrɛ ko bunbaz voilà i ka karamɔgɔkɛba de to dina kan k'an ye lettre sɛbɛn o ma ne yɛrɛ de ka lettre sɛbɛn loftihi fi lkhifar وفي هل يجوز منعه كاسبه lettre sɛbɛn bunbaz ma k'a mɛn ka muso la kɔrɔ ta kuma ali yala ali se bolo kala ali se la tɔn na k'a fɔ a kana kɛ o kɔ e k'a ka jaabi kɛ min bi a ko ko n ta nin bara ko di k'a ma se a bila ye bunbaz kan o di ko ala mala hinɛ la ko ni jamana mɛ bolo k'a ye lu dɔrɔn k'a tɛ bɛn na dɔrɔn ko n'a bɛ k'a la tɔn ko tɛ ko mais mɔnɛkisɛ min kɛnɛ na ha tɛ yɔrɔ min dɔn ye ni dawura ni hadir warqa bon cɛw bɔra ligue islamique kunciya la kalo 6 kɔrɔ hali bi ma papier a y'a jaabi cɛ a ye duyɔrɔ salu kama salu sila a ni mɔgɔ min b'a la o don a ma ɲɛ o bɔra ligue islamique kunciya la san 6 kalo 6 kɔrɔ ka mɔgɔ bila a tun bara bɛ yen quoi o bɛɛ bila a nɔ mɔgɔ bɛ bila ni an tɛ o tɔ fɔ o tɔ de ko fadiga ala ibrahim so fadiga ni nana nɔ donc o k'i sen nɔ sɛbɛn kan an n'o ko ba sɛbɛn y'o kɔ non c'est kana silam non tɛ kasilan la ilaha illallah ne bɔra ma kamara kasilan dun ye ne bɔra ma manika ale ne di arabu tɛ ni de hey manika ale ne tɛ silamɛya donc lajɛ ma sɛbɛn y'o kɔ fadiga k'i sen nɔ sɛbɛn kan ne m'o fɔ n ko ni ma sɛbɛn y'o kɔ il est mai bon i m'o fɔ m'a ye mais est ce que an de se ka piste dɔ ɲini ka bila k'a fɔ an di lettre o ɲini alhakɛ de lajinɛ k'a la di
Ok. Il dit c'est ni qu'à ça, il dit c'est ça aussi là, il a. Il dit quand même, il vit, c'est un vieux. Il n'est pas mort. Il vit encore. Allez quand les gens allaient se mettre des mineurs dans les canaux. Non, comme Bibi doit garder il fera il fera du caca, moi il fera. Moi ouais. Ah bon, il y a deux sites qu'on il s'en le facteur Khardawi. Il joue Khardawi. Ah. Non. Il vient de faire ça, ça fait pas encore un an. Moi de voilà, je crois c'est un Belge qui réside à Ouagadougou. Au lieu qu'à Kalanamo. Basi tenda nyanyini. Aha. Ampena di lettre la ko nyanyini. Ala ni akera. Bon base de casse bien. Comme an yin contact ro. Ampena di slama be momo ni possibilité gros. Amblas la ka usas la lettre koro wala boka la télé la ya madema ne aidra le te modérateur nous mo be fene kuma kanewe ampene da nyanyini ligue islamique là c'est vrai que la possibilité c'est vrai que la 1999 là non ça y est anda be nyanyini mo men ka lettre sebe lettre ko bi di andi wo so andi lettre aslu yere ni ya wabu menani pour que dunia bɛɛ ka kalama o le ye donc ça ira kuma kana ban maintenant jama ɲɛ bon an ye bibɛn dɔɔni bi mɔgɔ tɛ se kuma la jinɛ n'i ma kuma la jinɛ kan naam an na wote kɔni tun bɛ kalaya kosɛbɛ naam kɔni mariya ka k'ala sumaya don ni ala ma sumaya o tora ma amina ya rabbi lajinɛ kan ala m'an bɛn n'a o amina ya rabbi bawo ko kana mo de y'an yira yan mɛn ka mɛn ka kan la mɛn ma mɛn ka kan dɔn an ye bɛn ada la jonte to lama naam da se bisi ka buya fo ka bingani ke ka mo fo ka mo ne dunya kun fe yani al khair al qasir mada kun yala ele ba fo alo me mais ba bere ke woni kan anya do ja ala ka ambela la jina du ko men kan naam ala ka dia du di dagane ko mara ro fulin joni ka fi be cha ro sa di yalbo ana du ye jambulo wallahi an kana buya nyoni naam ne ko le ko sila ma bere o mo le di men ne mo la dar la mo le dar la men naam ni sila ma bere ti di fa huwa shakhs la ya'rif wa la yu'laf naam ala kana kan amina ya rabbi ala ma ko na mo amina ya rabbi jamana ala ma diara amina ya rabbi ala ma diara mbela amina ya rabbi ala hardeti seya amina ya rabbi adimusul nambo kunba amina kal baloko soya ala ko kala sadi jolu mata ala ko kala ala silama ala ma sabatira ala to nyole ala jima fa ala ma bedaro la jina duma yani anna biro le andi chrétien ni biro kelna ministère des affaires religieuses il y a la direction nationale des affaires chrétiennes ministère de l'Allemagne l'église doit les signer et discuter la pour avec au Canada la jina akulere nkabo ala ni septure bon allez les cadres il a créé le ministère des affaires islamiques il va écouter le caractère c'est parce que nous on a une culture d'administration religieuse depuis 1977 bientôt 40 ans ou bien 40 ans 43 ans Ibrahim on a une administration comme ça. Ça dans le débat d'une voilà, Dieu merci. Vous prenez les beignets. Oui, Maudou. Allez, vous allez à la Bana imam tasim la politique. Voilà. Mounale asim la politique. Au débat d'une wati inchallah taala. Merci. Nous lewe et ay bela ka foni fola mon mo kramo che ba kramo meye ani bibliothèque la ka wole usaz Burama Bambasi Kamarale mo barka bola mo lagine kramo bela ka fon barka bola ne mesini ne kramo le e anangrana benena kanana ne la wati be a fama jila kala ni zila da fe que mo se ka ko mamuluke mo barka bola muslima barka fon barka bola nura ita bro ma wati barka fon no wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.